प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। ख्रीष्ट सम्मिलित मंडली भुवनेश्वर आनुकूल्य नियमित प्रसारित होता विशेष कार्यक्रम प्रातः ज्योति एही कार्यक्रम को आपण को स्वागत करुच्ची। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखिवा द्वारा ईश्वर ठारू आशीर्वाद प्राप्त होउछंती, जीवन रे किछि शिक्षा लाभ करुछंती। आउ सेथिपाई आमाने प्रभु को धन्यवाद दो, पुणी आपण को मध्य धन्यवाद जनाऊँ। किंतु एही कार्यक्रम को केवल निज मध्य सीमित रखंतु नाही, यार लिंक को आपणकर परिवार किंबा बंधु मान निकट में शेयर करंतु, जो द्वारा से माने मध्य एही कार्यक्रम को नियमित देखिबे, पुणी आशीर्वाद प्राप्त हेबे। आज आम मैंने आउ गोटे शीर्षक नहीं कि ध्यान करिबा, ताहा होची योर वर्ड्स ऑफ पावर। आपणक उच्चारित शब्द बा कथार शक्ति अच्छी। आम मानकर मुखरे जो कथा माने उच्चारण करिथाउ, कह कले मनीष प्रत्येक दिन कथा कहे। आउ माने अनेक शब्द उच्चारण करिथाउ, सकाळ ठारू संध्या पर्यंत, बिछଣା को जीवा पर्यंत। कई के अच्छी से माने निदरे शोईकी मध्य कथा हुंती, आमे सेमान को कहू ए माने बाउली होउछंती बोलिकी। कथा कहिबा गोटे शक्ति ईश्वर आम्मान को देइछंती, किंतु आम्मानकर कथार शक्ति अच्छी। ईश्वरंकर वाक्य रे ज्ञानी सोलोमन प्रभुंकर आत्मांक द्वारा चालित हो कि एक कथा कहती। हितोपदेश तार 18 अध्याय 21 पदरे, मरण और जीवन जिह्वार अधीन। बड़ा आश्चर्य विषय। गोटे जिह्वा एवं तार अधीन रे कौन अच्छी? मरण आउ जीवन। जो माने ताकू भल जानते से माने ताहार फल भोगिबे। तेबे प्रश्न होची, जदि मृत्यु आउ जीवन आपणक जिह्वार अधीन, ताहले आपणकर जिह्वा को को विषय व्यक्त करिवार निमंते, देवार निमंते बेसी मात्रा रे व्यवहार करुअछंती? कौन जीवन संचारिवार निमंते, जीवन को प्रवाहित करिवार निमंते आपणकर जिह्वा को व्यवहार करुछंती? कथावार्ता द्वारा, शब्द उच्चारण करिबा द्वारा, ना मृत्यु संचारिवार निमंते, लोकमान को मृत्यु मुखरे पकई दबार निमंते जिह्वा को व्यवहार करुअछंती। एई छोटिया जिह्वाटी किंतु बड़ भयंकर अटे। ताहा शरीरर समस्त अंग प्रत्यंग ठारू कह गले छोट बोली कहाजिब। अवश्य ताठारू मध्य छोट अंग प्रत्यंग किछि अछि, किंतु आम्माने बाहरे जो अंग प्रत्यंग देखु, आम्मानकर पाटी पाटी भितरे छोट जिह्वाटी। ए जिह्वाटी हले एवं शब्द उच्चारित है कि बाहरे, किंतु कथा होची कौन? ए जिह्वार अधीन रे मरण किंबा जीवन। कि प्रकार कथा कहिले लोक माने संजीवित है कि उठिबे, उत्साहित हेबे, अनुप्राणित हेबे। कि प्रकार कथा कहिले से माने आग्रही हेबे। कि प्रकार कथा कहिले से मानक भितरे आशा संचारित हब, भरोसा पाइबे, से माने शक्ति प्राप्त हेबे, सेमानकर मनोबल बढ़ी जीवा। अपर पक्षरे कि प्रकार कथा कहिले लोक माने उदास रु आहुरी उदास ही जीवे, दुख रु आहुरी दुख मध्य को चली जीवे। कि प्रकार कथा जहाँ आपण कहती जो द्वारा जड़े लोक बेमार हो जाए, असुस्थ हो जाए, मानसिक भाव रे हृदय को ताहा आघात करे एवं से घा शीघ्र सुस्थ हुए नाही। कि प्रकार कथा आपण कहती जो कथा आउ जन को क्रोधान्वित करे किंबा विरक्त करे किंबा अविश्वास जात करे। कि प्रकार कथा आपण कहती जो कथा द्वारा अन्य मानकर कौनसी उपकार हुए नाही, बरं अपकार हुए, क्षति घटे। भाई भणी माने आम मानकर जिह्वार व्यवहार विषय आम माने सतर्क हवा दरकार, कारण एहा ईश्वर देइथिबा गोटे अंग अटे आममानकर समुदाय शरीर मध्यरे। किंतु एहा को आमाने किपरि व्यवहार करूछु सेथिपाई आममाने दायी हबो। प्रतिटी उच्चारित शब्द दिने ईश्वरंक सम्मुखरे विचारित हवा को जाउछि, कारण तार प्रभाव अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आपणकर मुखर कथा जनकु गठन करि पारे किंबा जन को भयंकर भाव में भांगी दे पारे, नष्ट कर दे पारे।
ଚୁରମାର କରିଦେଇପାରେ। ଖଡ୍ଗର ବିନ୍ଧିବା ଠାରୁ କଥାର ବିନ୍ଧା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, କାରଣ ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଦେଇ ଆମମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛୁ। ଏମିତି ହୁଏତ କେହି ନଥିବେ ଯିଏକି ଅନ୍ୟର କଥା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପାଇନାହାନ୍ତି। କିଏ ବା ଆପଣ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ଆଘାତ ବଡ଼ କଷ୍ଟଦାୟକ ଆଘାତ, ସହଜରେ ଭୁଲି ହୁଏ ନାହିଁ, ସହଜରେ ତାହା କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ। ସୁସ୍ଥତା ଆଣିବାର ନିମନ୍ତେ, ଆଶା ସଞ୍ଚାରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଭରସା ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ନିମନ୍ତେ, ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜଗାଇବାର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ। ସେ ପ୍ରକାର କଥା ସବୁ କହନ୍ତୁ ଯାହା ନିରୁତ୍ସାହିତ ଲୋକକୁ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣିବ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ ଉଠେଇବ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣେ ଲୋକ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ନିମନ୍ତେ ସାହସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହନ୍ତୁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ଖୁସି, ଶାନ୍ତି ଆଣିବ। ଏ ପ୍ରକାର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବ, ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଚାଲିବାର ନିମନ୍ତେ, ତାର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେବାର ନିମନ୍ତେ। ସେ ପ୍ରକାର କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଉ ତାହା କେଉଁଠି ଅଛି? ବାହାରେ କେଉଁଠି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱାରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। କଥା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ କଥା କାହାକୁ କେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଏପରି କଥା ସବୁରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ନକାରାତ୍ମକ ବିଷୟ ସବୁ ବଢ଼େଇ ଦିଏ, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ତାକୁ ନ ନେଇକି କୁପଥରେ ନେଇଯାଏ, ବିପଥଗାମୀ କରାଏ, ତାର ଜୀବନକୁ ନିରାଶ ହତାଶରେ ଭରିଦିଏ। ଗାଳି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବ, ସଜାଡ଼ିବ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ିବ? ଭୁଲ ଧାରଣା। ଗାଳି ନକାରାତ୍ମକ ଉଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ସେଇଟା ପିଲାଟିର ଜୀବନକୁ କୁପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ଉତ୍ତମ ପ୍ରଭାବରେ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱାରୁ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଣିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଯଦି ଗଠନ କରିବାକୁ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ତତଃ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଦ୍ୱାରା। ଉଭୟ ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ୱାର ଅଧୀନରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।